श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। मंचस्थ सतीर्थ विद्वान मंडली, उपमंचरे उपस्थित मातृप्रेमी भौणी और भाई माने समस्त को मोर अंतर नमस्कार एवं शुभेच्छा। आमर योग संपर्क ये जो त्रिविध जीवन उपक्रमणिका देइचंती आमर डॉक्टर संपदानंद मिश्र भाई। वर्तमान से ताऊपर मुझे जो लाइन अच्छे ताकि आलोचना करी। नेचर देन बीइंग एन इवोल्यूशन or progressive self-manifestation of an eternal and secret existence with three successive forms as are three steps of ascent. We have as the condition of all our activities these three mutually interdependent possibilities: the bodily life, the mental existence, and the veiled spiritual being, which is in the evolution the cause of others and in the evolution their result. ताले वर्तमान प्रथमे श्री अरविंद नेचर कथा प्रकृति कथा कहते। ए समग्र जगत रे जो क्रिया चली विवर्तनर क्रिया, अग्रगतिर क्रिया, विकासर क्रिया से सबूर मूलरे से होचंती। मूलरे माने से तांकरी पक्षरे तांकर भूमि उपरे ये सबू कार्य चलुछि एवं से निजे ही सबू करूछंती। ताले प्रकृति विषय रे गोटे धारणा हमको दौचंती जे सबु प्रकृति होची क्रियात्मका शक्ति एवं जगत रे जेते विकासर कथा धारा चली समस्त पश्चात प्रकृति रही। कि गीतारे श्री अरविंद सॉरी श्रीकृष्ण कहते प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहं इति मन्यते। प्रकृतिर गुण द्वारा सबु किछि जगत रे कार्य चली आउ किंतु अहंकार विमूढ़ात्मा जे आमे माने समस्ते जो व्यक्ति सत्ता आमे भावुछु आमे सब कहूछु जे मु होउछि कर्ता, मु शुणुछि, मु देखुछि, मु खाउछि, किंतु सबू से प्रकृति ही करुछंती। मोर आखि देखुची, आखिटा होची प्रकृतिर दान। सबू जहाँ प्रकृतिर मो भितर सबू उपादान गुड़िक रही एवं ताहारी द्वारा ही सब कार्य संपादित होची। तेणु श्री अरविंद पूर्वर दीटा महावाक्य कहते ऑल लाइफ इज योग, समग्र जीवन ही योग। एवं आउ गोटे महावाक्य जे ऑल लाइफ इज ए भास्ट योग ऑफ नेचर, समग्र जीवन ही योग किंतु ये होची भास्ट योग ऑफ नेचर। नेचर प्रकृतिर ये होची विराट विशाल, ये होची योग, प्रकृतिर योग। ताहले से प्रकृति कौन करुछंती ना आम भीतर जो सीक्रेट इटर्नल एंड सीक्रेट एक्जिस्टेंस रही बीइंग रही तांकु से प्रोग्रेसिव सेल्फ मैनिफेस्टेशन कार्य रे बा प्रोग्रेसिवली मैनिफेस्ट करुछंती। तांकर आत्म प्रकाश रे जो से एकक एवं सनातन शाश्वत अंश
जे अभिव्यक्त होउचंती से अभिव्यक्ति रे से सर्वदा से साहाय्य करुचंती एवं निजे ही से कार्य से करुचंती से होउचंती भूमि एवं से भी कार्य करुचंती तांकर द्वारा ही संपादित होउछ एवं व्यक्ति जो कार्य करुचे तांका भीतर प्रकृति भी कार्य करुछ। आपण कहबे जे मु जेतले त्रिगुणमयी प्रकृति द्वारा प्रणोदित है अनुप्रेरित हो कार्य करुचे तो कौ प्रकृति से परा प्रकृति अपरा प्रकृति किंबा परा प्रकृति उभयर अनुप्रेरणा द्वारा मोर कार्य संपादित हो होची केतबेले से दीति जननीकर संतान हो जाउची अपरा क्षेत्र रही जाउची आउ केतबेले से अदितिंकर से माँकर संतान रूप में मु दिव्य कार्य रे सहयोग करुची बा अंशीदार होउची। तेणु प्रकृति से कहते बीइंग एन इवोल्यूशन और प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इटर्नल एंड सीक्रेट एक्जिस्टेंस। इवोल्यूशन विवर्तन प्रकृति होउचंती प्रकृति विवर्तनर कार्य करुचंती एवं तांकरी भितरे तांकर भूमि उपर विवर्तनर कार्य मध्य संपादित होउछि। अर्थात ताको किए संपादन करचंती ना प्रकृतिर संतान माने से कार्य प्रकृतिर संतान माने मध्य कार्य करुचंती एठी। तेणु एठी जो इवोल्यूशन कार्यटी चलछि विवर्तन कार्यटी से विवर्तनटा कौन ना जहाँ सुप्त ता जाग्रत होउछि जहाँ संभावना रूप में अमूर्त निराकार रूप रही ताहा मूर्त साकार रूप धारण करुछि। तेणु जहाँ अंतरस्थ होकर रही ता बहिस्थ होउछि। तेणु यही जो जहाँ आवृत होकर रही ता अनावृत होउछि। टू अनकवर दि स्पिरिट जोटा स्पिरिट को अनावृत करवा होउछि प्रकृतिर कार्य एवं यही जो कार्यटी को आमे विवर्तन कहूँ। विवर्तन धारा चेतना मोर भितरे मोर आत्मा जो भितर मोर अंतरात्मा चैत्य से रही जो सर्वभूतांतर आत्मा जहाँ कहुच्छी सर्वभूतर जो अंतरात्मा रूप जी रही से प्रकाशित होती बाहर को आसुंच विभिन्न स्तर देकी सोपान देकी गोटे क्रम अभिव्यक्ति क्रमारोही अभिव्यक्ति तांकर आत्मा अभिव्यक्ति गोटे तेणु सेटा को से कहते प्रोग्रेसिव सेल्फ मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट। तेणु इवोल्यूशनटा हूँ कौन ना मो भितर जो स्पिरिट अच्छे आत्मा रही चिद्गतता बा जो जिनस रही चित् स्वरूपिणी रही से क्रमागत विभिन्न पर्याय देकी से बाहर को आसुंच एवं यही बाहर को आसवाटा गोटे प्रकृतिर कहुच्छे दैट इज द मास्टर मूवमेंट सेटा कौन ना अपवर्ड मूवमेंट इज द मास्टर मूवमेंट ऑफ नेचर। सब बड़े निम्नरू ऊर्ध्वाभिमुखी होती एवं सेटा हूँ प्रकृति सब बड़े उपरको आम नहीं जाऊँगी निम्नस्थ सत्तारू आउ ऊर्ध्वर जो सत्ता तेणु प्रकृति यही क्रियाटी करुँच एवं आमे मध्य से क्रिया सहयोग करुचु जोटा कि प्रकृति से कहते गोटे सबकनसियस जोग अवचेतना स्तर रे प्रकृति जोटा कि तापर आमे जो मनीष मानक से सृष्टि कले सेतबेले सचेतन जोग आरंभ है से सचेतन जोग आमे करुचु किंतु आमे भितर प्रकृति भी मध्य रही सी भी सचेतन रूप धारण करछंती। तेणु उभय जिनिस आपण देखंतु जे प्रकृति एवं जो पुरुष बा आत्मा एमाने जे कह जाउछि गॉड फाउंड इन नेचर नेचर फुलफिल्ड इन गॉड जो सावित्री कहला जेतेबेले आत्मा अभिवृद्धि बा ताकर उन्नयन बा अभिव्यक्ति होउछि तार भितर प्रकृति भी फुलफिल्ड तांकर परम चरितार्थ बा परम अभिव्यक्ति को मध्य प्राप्त होती।
ତେଣୁ ଗଡ୍ ଆଉ ନେଚର ଏ ଉଭୟ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଉ ନେଚର ଏ ଉଭୟକୁ ଧରିକି ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ପ୍ରଗତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକିଛି ସମ୍ପାଦିତ ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ବା ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ତିନିଟା ସୋପାନ କହୁଛନ୍ତି 3 steps ଅଫ୍ ଆସେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରୋହଣ ଆମେ ଏ ଆରୋହଣଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ମ୍ୟାଟର ସ୍ତରରୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ସ୍ତରକୁ ଯିବା। ସ୍ପିରିଟ୍ ହେଲେ ସର୍ବଶେଷ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟର ହେଲା ତଳେ। ଦୁଇଟା ଏଣ୍ଡ ଏ ଦୁଇଟା ଏଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏ କେମିତି ଯୁକ୍ତ ହେବ ଯେ ମ୍ୟାଟର ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଆରୋହଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିରିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଭେଟାଭେଟି ହେଇ ମିଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସମନ୍ୱୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ସମନ୍ୱୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମନ୍ୱୟ ଆଉ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗତି, ଏ ଡିଭାଇନ୍ ହାରମୋନି ସେଲ୍ ବି ଆର୍ଥସ୍ ଲ। ତେଣୁ ଡିଭାଇନ୍ ହାରମୋନି ରହିବ ଏବଂ ସଙ୍ଗତି ସମନ୍ୱୟ ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 3 successive ascent steps of ascent ଏବଂ ସେମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଆସେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମ୍ୟାଟର ସ୍ତରରୁ ଲାଇଫ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବଡିଲି ଲାଇଫ୍, ଦେହଗତ ଜୀବନ, ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଜୀବନ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆସେଣ୍ଟ ଆରୋହଣ। ମ୍ୟାଟର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ଜୀବନ ଯେଉଁଟା ଭେଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଅନଭେଲ୍ଡ ହେଲା ଲାଇଫ୍ଟା, ମାନେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଣଟା। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସକ୍ସେସିଭ୍ steps ଅଫ୍ ascent ଅନଭେଲିଂ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ପ୍ରାଣଟା ସମୃଦ୍ଧ ହେଇକି ଥିଲା, ଭେଲ୍ଡ ହେଇକି ଥିଲା ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ମହାଶକ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କଲେ, ଭେଲ୍ଡ ମାନେ ସେ ଅନଭେଲ୍ଡ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଜୀବନଟି ପାଇଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଯେ ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନ ବା ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଜୀବନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସେଣ୍ଟରେ ଆରୋହଣରେ ଆମେ ପାଇଲେ ମନଗତ ଜୀବନ। ମନର ସେଇଠୁ ମାନେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ସେଇ ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନରୁ ମନର ମାନେ ଅନାବରଣ ମନ ଶକ୍ତିଟି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାହା ଅନାବୃତ ହେଲା, ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଯାହା ଆମର ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ ଯେ ମନମୟ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନେତା। ସେ ମନମୟ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ମନମୟ ଶକ୍ତିଟି ଆସିଲେ ସେ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ହାୟର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯେ ହାଇ ମଷ୍ଟ ମିଟ୍ ଦି ଲୋ, ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଟା ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଟା ସବୁବେଳେ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିମ୍ନକୁ। ସେ ଯଦି ଏହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ହେବନି। ସବୁ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସବୁ ଆକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ଼। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନମୟ ଜୀବନଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆରୋହଣର ପାହାଚରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଆମର ଚିଦ୍ଗତ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ନିଜେ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ବା ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ମନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନସ ଯେଉଁଟା କହିବା ଏବଂ ଏଇ ପିଓର ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ତାପରେ ଅତି ମାନସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଆମର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ମାନସ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ୍ ଇଲୁମିନ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ, ଏହି ସ୍ତରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚରଣ କରୁଛୁ। ଏହି ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ସେହି ଶକ୍ତି ସେହି ଭୂମିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୋଦିତ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆମର ସେଇଟା କି ପ୍ରକାରରେ ଚାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଥିରେ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳିଆ ଆମେ ଏଠି ମୁକ୍ତିକାମୀ ହେଇକି କେବଳ ଜଗତଠୁ ପଳାୟନ କରିକି ଆମେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତକାରୀ ସବୁକୁ ନେଇକିଣି ସର୍ବ ସମନ୍ୱୟକାରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ସେସବୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 steps କଥା ଏବଂ ତାର ଟିକେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଜର୍ଭିଂ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟିଂ ଦି ଫିଜିକାଲ, ଫୁଲଫିଲିଂ ଦି ମେଣ୍ଟାଲ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେଚର୍ସ ଏମ୍, ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆୱାର୍ସ ଟୁ ଅନଭେଲ୍ ଦି ପରଫେକ୍ଟେଡ୍ ବଡି, ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍। ତାହେଲେ ନେଚର ଯେଉଁ ଜିନିସଟା, ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଜିନିସଟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଇ ଜିନିସଟାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଟାଇପ୍ ଭାବରେ। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଧରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡିଲି ଲାଇଫ୍, ଜନ୍ତୁମାନେ ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହଗତ ଜୀବନ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମଣିଷର 3ଟି ଜୀବନ ମଣିଷର, ଏବଂ ଏହି 3ଟି ଜୀବନ ମାନବ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ବିକଶିତ ହେଉଛି ତାରି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବଡିଲି ଲାଇଫ୍ଟି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କଲା ଦେହଗତ ଜୀବନଟି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଲା। ଦେହଗତ ଜୀବନ ଧରନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ଟା, ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚ, ତାର ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ, ତାର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୃତି ସେଇଟା ରହୁଛି ମାନେ ଜଗତରେ, ସେଟା ଚାଲିଯାଉନି। ପଶୁଟିଏ ଦେହଗତ ଜୀବନ ଧରିକି ତାର କି ପ୍ରକୃତି ହେବ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେବ, ସେ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ସେ ମଡ଼େଲଟା, ସେ ଆଦର୍ଶଟା ରହିଯାଉଛି ଜଗତରେ, ସେଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିସଟା ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରୁଛି, ପରଫେକ୍ଟ କରିକି, ପରଫେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜୀବନଟା ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍ ସେଠି ଚାଲି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେ ତ୍ରିବିଧ ଜୀବନ, ଆମେ ପଶୁ ଭଳିଆ ବି ରହିପାରିବା, ଆମ ଭିତରେ ବି ବିକଶିତ ମନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ମାନସିକ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆହୁରି ପରଫେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେଇ କଥା ଯେ ଆମେ କେମିତି, କାରଣ ତାର ଆମେ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ରୁଫ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଉନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍। ମଣିଷଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁକୁଟ, କ୍ରାଉନ୍, ରାଜା। କ୍ରାଉନ୍ ଯିଏ ପିନ୍ଧେ କିଏ? ରାଜା। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରାଜା ହେଉଛି ମଣିଷ। ଆଉ ରୁଫ୍, ସେ ଛାତ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ତାର ଛାତ ହେଉଛି ମଣିଷ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାପରେ ଆହୁରି ଯେ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ସୁପରମ୍ୟାନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିବ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇକି ପରସ୍ପର ସଂଲଗ୍ନିତ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। କେହି କାହାକୁ ଆବ୍ରୋଗେଟ୍ କରିବେନି, କେହି କାହାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବେନି, ମାନେ ରଦ୍ଦ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆସିଲା ସେ ପ୍ରାଣକୁ ବା ଶରୀରକୁ ସେ କହିବ ଆବ୍ରୋଗେଟ୍ କରିବନି, ନା ତ ତୁମର ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ମୁଁ ରହିବି, ତୁମେ ରହିବ ନା। ସବୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରହିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବେ। ମନ ପ୍ରାଣକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବ, ମନ ଦେହକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବ, ମନ ଗୋଟେ ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁକି, ଆବ୍ରୋଗେଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁକି ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଦି head of terrestrial nature, the sole earthly frame in which her full evolution is possible is a triple birth. ମଣିଷ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିପୁଲ୍ ବାର୍ଥ, ତ୍ରିଜ। ଆମେ ଦ୍ୱିଜ କଥା ଜାଣିଛେ, ଜଣେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଶୂଦ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହଉ, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, ଧର୍ମ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭେରି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ତ୍ରିବିଧ ଜୀବନ, ତ୍ରିଜ। ତେଣୁ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ବାର୍ଥ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା
देहगत जीवन गोटे मनगत जीवन आ गोटे चितगत जीवन गोटे आध्यात्मिक जीवन एटा तीनटा आमर तीन जन्म आमर ये हूँ आम तीन जन्म प्राप्त होगापी आम तीन जन्मर समस्त सुविधा समस्त आनंद समस्त सुख समस्त विकास धारा को आम ये करने आम रही तेणु आम से त्रिविध जीवन कथा द्वितीय पैराग्राफ तृतीय पैराग्राफ कहते जे एठी जो दिव्य प्रकृति दिव्य ये जो शक्ति आम ह्यूमानिटी भितर कार्य कर गोटे प्लान अच्छी गोटे मेथड अच्छी एटी किसी रैंडम भाव में होने एटी रैंडम भाव में अकस्मात गोटे जदृच्छा भाव में किसी जिनस होने गोटे पर्पस एटी नेचर भितर गोटे पर्पस रोचे नेचर इज टेलियोलॉजिकल ता भितर गोटे पर्पसिव गोटे ता भितर उद्देश्य रही से कौ पर्यंत आमको लेकिन जीव नेचर आम भाव उचित नहीं तार किसी उद्देश्यहीन भाव में जो मेटेरियलिस्ट माने जो मैंने पॉजिटिविस्ट माने रैशनलिस्ट माने कहते ये गोटे जिनस रैंडम भाव में सब चली परमुटेशन कम्बिनेशन धारा ये कौन उद्देश्यपूर्ण भाव में चलुना श्री अरविंद से मत दौना ये समस्ते सब जिनस गोटे भास्ट पर्पस रही एवं से पर्पस प्रकृतिर रही प्रकृति जो आमको एपर्यंत नहीं कि आसी सी गोटे उद्देश्य तार रही से सर्वशेष शिखर को लेकिन जीव तार संतान मान कर से पर्पस टी ता भीतर लिविंग भारी प्राणवंत भाव कार्य करुँचे आम भाव उचित जे से ना आउ कौन कहते जे आउ गोटे कहीदे ताले यहीटा हूँ जे आमर नेचर हैज ए प्लान हैज ए पर्पस हैज ए आउ लास्ट कौच से एनालाइज कर बॉडीली लाइफटार कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी कौन सी खाली सेल्फ रेपुटेशन सेल्फ प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन आ सेल्फ मल्टीप्लिकेशन माने तार सेल्फ रेपुटेशन आज जहाँ कर काली कहि इट सीज एज लॉ द हैबिट्स ऑफ द माइंड इट सीज एज लॉ द हैबिट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ गतानुगतिक अभ्यासगत भाव में सहीटा से लॉ बोले माने एवं सहीटा से कहते तार गोटे रिपिटेशन एवं तार गोटे नाना प्रकार मान आवश्यकता भितर पोती होकर जीवन को रखी सेटा आर्थ नीड्स नेल टू अर्थ द ह्यूमन मास आमको विभिन्न आवश्यकता देहगत सुख माने ये जो हाउस आम जो घर आ वस्त्र आ जो आम खाद्य यही आवश्यकता भितर ये देहगत जीवनटी पोती होकर रही एवं ये निजु केमी बहुगुणित कर सेल्फ मल्टीप्लाय सेल्फ रिप्रोडक्शन मो पिला माध्यम जन्म माध्यम मोर जीन टाक बढ़े कि मोर फिजिकाल इमोर्टालिटी गोटे मटेरियल इमोर्टालिटी गोटे आनी मोर जीन टा मोर गोत्र आमे जो भावुचे तेणु बढ़े कि मोर वंश मुझे कौन करी ये करी आउ गोटे खाली कन्स्टांट रिप्रोडक्शन जो सब बड़े से रिप्रोडक्शन आउ माइंड रा कैरेक्टरिस्टिक्स होची से प्रोग्रेस करिवो तार चर्चा मंत्र होची प्रगति परिवर्तन एवं ये परिवर्तन सब बड़े परिवर्तन क्षुद्र रु बृहत्तर आड़ को जीव यही अनुप्रेरणा माइंड अच्छे बोली आम दूसरी माइंडटा आम सब प्रगतिर बाधक बोली भाव उचित ने एवं ये माइंडटा जिते खोलीज उच्चतर शक्ति सहित कनेक्टेड होमको आहु विराट कार्य करने आमको अनुप्रेरणा देव एवं उच्चतर भूमि की नहीं जीव तेणु माइंड स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस परिवर्तन एवं यही परिवर्तन परफेक्शन तेणु माइंड अच्छी बोलिक आम परिपूर्णता आड़ को आम यात्रा करुँ और इट एक्वायर्स एलिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन द मोर दिस लॉ ऑफ माइंड एस्यूम्स द एस्पेक्ट ऑफ ए कंटिन्यूअल एनलार्जमेंट तेणु मनर जो नियम लॉ ऑफ माइंड ये है परिवर्तनशील ये माने त्रिगुण सत्व धर्म रही प्रकाश कर प्रकाश आड़ को जीव तार सत्व गुण रही ना प्रकृति भितर जोटा कि निजको प्रकाश अभिमुखी कर आलोक अभिमुख कर सेल्फ रिविल कर प्रकृति तेणु यार गोटे हूँ से प्रगतिर से कहते स्मॉल आमको केमती सिंपलर रु आमको आमको अधिका मान लार्जर आड़ जो आमको निजको बृहत करा पड़ो सेल्फ एनलार्जमेंट आत्म प्रसारण यहाँ हूँ मनर तेणु मानसिक जीवन टाक से गुरुत्व देते मो माइंड इज ए मीडिएटर डिविनिटी
ये गोटे मध्यस्थ देवत्व आमको गोटे दान भगवान देइछन्ति ये आमको उपरको सुपर माइंड आड़ को नब आउ निम्न रे आमर सबकॉन्शियस आम जड़ सहित भी कनेक्ट करछि ये मध्यवर्ती काल माने रही इट कैन इमोर्टालाइज ए मोमेंट्स वर्क गोटे मोमेंटर कार्य को इमोर्टाल कर दे पारिबो यार बहुत चमत्कार माइंड इन इट्स ओन प्लेन ए शाइनिंग एम्परर श्री अरविंद सावित्री को सी भी रजा से बहुत किसी करदे पारे चमत्कार कार्य मन नथिले आमे कौन प्राण स्तर आम जीव साधारण पशु पक्षी मैंने कौन सुपर माइंड हो ना सुपर माइंड स्तर ना सुपर मैन हो मन मनीष केवल हो पार कारण ता भीतर माइंड अच्छी जो माइंड धर्म रोचे अपवार्ड मुवमेंट जोटा तार मास्टर मुवमेंट है अपवार्ड मुवमेंट से मुवमेंट जिते वशवर्ती हो मनीष एवं से मन असाधारण कार्य असाधारण परिवर्तन विकास आनी दे पार एवं से सुपर माइंड आड़ को सुपर मैन आड़ को आमको नहीं जापर।